ଆଜି ସମସ୍ୟା ଓ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ କାଲିକି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏଇ ଯେ ଭରସାକୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଭରସା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ। ଧନୁ ରାଶି କେମିତି କଟିବ 2025 ମସିହା। 2025 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ବୃତ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ, ଭୂମି, ଭବନ, ବାହନ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କେମିତି ରହିବ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ 2025 ମସିହା ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଆମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇଦେବା। ବୃଷ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, କର୍କଟ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ କେତୁ, ବିଛା ରାଶିରେ ବୁଧ, ଧନୁ ରାଶିରେ ରବି, ମକର ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି, ମୀନ ରାଶିରେ ରାହୁ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏ ଯେ ଅବସ୍ଥିତି, ବର୍ଷ ତମାମ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଶିକୁ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହମାନେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଭ୍ରମଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ତେବେ କଥା ପ୍ରବାହକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ରାହୁ ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ହଟିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ହବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ରୋଗ ବେମାରୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ଆସିବ। ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ସପ୍ତମକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ବା ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 2024 ଠାରୁ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 2025 ମସିହାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କଥା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶନି ଓ ରାହୁ ଗୋଚର ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରାଇବ, ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ କରାଇବ, ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ତଥାପି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ରହି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବ ଉପରେ ମେ ମାସ ଯାଏ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେ ମାସ ଠାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏ
आपण व्यवसाय को आगे नहीं पारिबे। व्यवसाय क्षेत्र रे आपण शुभ फल प्राप्त हेबे। तेबे व्यवसाय क्षेत्र रे आपण यथेष्ट प्रगति हासिल करिवे वर्षर मध्य भाग शेष भाग मध्य रे। तेबे व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार पथरोधर सम्मुखीन होतिले मध्य बाधा विघ्नर सम्मुखीन होतिले मध्य आपणकर निष्ठापर उद्यम निश्चित भाव रे व्यवसाय क्षेत्र रे आपणकु ए वर्ष सफलता प्रदान करिवो। पारिवारिक गृहस्थ जीवन कथा को जदि आमे विचार को नबा ताहले द्वितीय भाव रे आपणकर तृतीय रे शनि मार्च मास जाए रहिचंती शुभ परिणाम दौछंती। मार्च मास जाए आपणकर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। किंतु शनि जेतेबेले चतुर्थ को पळै आसीबे चतुर्थ रे गोचर को आसी जिबे सेतेबेले मार्च ठारू वर्ष शेष म जाए आपणकर पारिवारिक दाम्पत्य जीवन रे बुझामणा सहयोग समन्वय अभाव हेतु अशांति देखा जाई पारे। तबे मे मास परे षष्ठ रु जेतेबेले सप्तम को देवगुरु बृहस्पति आसीबे सेतेबेले आपणकु सब क्षेत्र रे शुभ फल मिलिबो। विवाह वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक सुख सब तो मिलिबो निश्चित। तबे जो माने अविवाहित पुत्र कन्या माने रहिचंती से माने विवाह बंधन रे बांधी हेबे। मे मास ठारू वर्ष शेष मध्य रे शुभ अनुकूल समय रहिबो। शुभ मांगलिक कर्म पाई विवाह व्रत आदि भली शुभ कर्म पाई समय अनुकूल रहिबो। आर्थिक दिग को जदि आमे लक्ष्य करिबा मे मास जाए आपणकर बृहस्पति षष्ठ रहुचंती। मे मास जाए आपणकर खर्च वृद्धि टिके अधिक होउची आय अपेक्षा आपणकर व्यय अधिक होउची। तबे धन भावर मालिक ग्रह शनि मार्च मास जाए आपण को शुभ फल प्रदान करुथिबा हेतु आर्थिक क्षेत्र रे आपण निजर स्थिति को मजबूत करि परिबे। तबे मे मास पर्यंत आपण उत्थान पतन अवस्था देकरी गति करिवे। तबे मे मास परे बृहस्पति आपणकर जेतेबेले फल स्थिति के आसी जिबे सप्तम भाग को आसी जिबे विभिन्न सूत्रु आपणकर धनागम हबो। शुभ स्थिति के बृहस्पति आसी जिबारु आपण आर्थिक पक्ष को मजबूत करि परिबे। वर्ष तमाम आपणकर आर्थिक स्रोत आपणक आड़ को आकर्षित होई आसीबो। तेबे वर्षर आरंभ रु आपण मार्च मास जाए किछि धन आपण संचय मध्य करिया पई समर्थ हेबे। तेणु मोट पर जदि आमे देखिबा ताहले ए वर्ष आपणकर आर्थिक अवस्था बहुत भल रहिबो। 2024 मसिया ठारू 2025 मसिया टी आपणको आर्थिक वर्ष टी आपणको बहुत शुभ फल प्रदान करिबा पई जाउछंती। भूमि भवन वाहन सुख कथा जदि देखिबा आपणकर वर्ष आरंभ रु आपणकर तृतीय रे शनि रहिचंती एवं चतुर्थ भाव को मार्च परे शनि आसीबे। एपटरे मे मास परे सप्तम को आपणकर बृहस्पति आसीबे। तेणु एठी जा मु आशा करूची आपणकर मे मास परे आपण भूमि प्राप्त हो पारिबे भवन निर्माण करि पारिबे वाहन सुख मध्य पाई पारिबे। किंतु भूमि भवन वाहन आदि शुभ फल पाइबा पई एतटा जदियो अनुकूल ग्रह अनुकूल अवस्था रे नाहंती तथापि निजर उद्यम निजर चेष्टा द्वारा आपण निश्चित भाव रे सब लक्ष्य बा सब सुविधा आपण प्राप्त हो पारिबे। तेबे प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक गुरुवार हळदिया लडू विष्णु मंदिर रे भोग लगे से प्रसाद को आपण वितरण करंतु। ए वर्षर परिश्रम ही आपणकर सफलतार मूल मंत्र हेबो। मन रखंतु धनुराशि व्यक्ति विशेष ए वर्षर परिश्रम ही आपणक सफलतार मूल मंत्र हेबो। तेबे आज तो समय ही जाइए दर्शक बंधु 2025 मसीहार वार्षिक भविष्यवाणी संपर्क में आज उपस्थापन केमती लगे निश्चित भाव में आपंकर सुचिंतित मतामत मत जनइबे। आज पुणी परवर्ती अध्याय देखा से पर्यंत जय जगन्नाथ।